mbadinglu ikomin misiri molu na alifa kendolu hadamadunglu men ha lon ko be lorin ñim banko kanjang mo ya dadala suto ñin tilo il hammo mo wolati alaji sidiya jabi na kafo kono mbole mo folo alaji ke bandin silla umaru silla bundu ban israil mfandin kanjura binjona abe sigirin miru na badin lakhra bolum kanun telu nkuke nyolu mboy nyolu nyola nin wuli nyolu nyola nin wala musware kundati jabi kunda alsi hekatu drame kunda sirifo soirée ni aje mkumasta ato mamogoli be jam menim be anyato keba ala ikomin alaji bambo soirée alaji fodelay soirée mais na hade madu men nati jang bi pour asi kumanyen asin yamar manati nyin kanka fo abe yamar lokela amam mogol talambul jam menisi yamar no wonte amanke ñinti fanan ka fo ko londele babulu memman tara ñin alifali bulu ngammeni to fo wonte mais c'est-à-dire agatra hada madi ya tamu kudole ti mo nalibe ñokan alday ta ñola bake ma fo alika fas ñola mais ko dosi tara doto mengala nata akal tara wona le fan damma mi ke kilinti. Donc Abdul Khadir Silla wala bal ñaati la jambi ni Abdul Khadir Silla ke ba mengalon ko wala ga mukki ka fole kan tasliman ka Silla mba tasliman ko o kan tasliman ka Silla ntedu na detail o kono parce que ntele man tara la wasula wala be wasule teleda parce que tele mum falti donc omu bemba salahuyaati ani mamarin salahuya alors quand tasi manka silla nteduna la histoire ko no mais abe nomorin kupantun ni tambita kungel la à 25 km ou 15 km à peu près atena la dimbayalu nomota jele comme jahan ko lu ngalo nyamen ka talantalan alors ni Abdul Khadir Silla kita adingi kono dole ti mengalon ko a lotal londini no ma bake biradi ndi ala histoire ko sanji lulu a fondinke mandimo a wole ke murtani banko kankarala awai wo sanji lulu wucco kono a hala karanke fahi courage la londo ñini no maya waro kan anata ta Maroc aga menke non wo fanan sanji saki aga la karanke Maroc faare bandi anata muru Sénégal direct aketa professeur oti Casamance lycée Guignabo sanji lulu wucco kono wo sanji lulu wucco bandin kola aywa alsi katu ñembe parce que na Alpha Ba lay Moussa Touré na kan haflo atele to ma jam bar erreur o han soto erreur ba parce que atele mu mo ta la mbele kaf no ma jam ndo yam fanyi ni na parce que akata nyen keba kende baleti kelli fado à la délégation be jang ala di moro drame anin woni badin ko tegalu na tiidugu fanan hakilo botam mafo alfa kendoli beji ala Yunus Kamasoko fayda ngamen to fo don ikhtisaran ngal ne ba payel tout aywa
ça y est dingira kama mbeni be fokando pour tout simplement ngalon c'est tout c'est normal xam représenter mon rôle galon c'est très important donc Abdul Khadir comment la soutien a fait wala felenti jambi ngani nyini ngabulu c'est faux soirée lu wala kita mo otani mfanding Omar Silla kha adani asina asi bange nyeng kukan ikafa meyen at tarbiya hein l'éducation l'aftasi bange nyeng wokan donc ngaji jomala mo Abdul Khadir Silla tabe no warim bi Dakar ngaji ngakili kumo men kan jambi wala mu at tarbiya sabanjaw ni raje mbe présentation kera iralom bi fonkana pressé parce que mun ngaki nin konkana pressé na communauté conflit bale bakono imaje ndinke men kita benga kawando ke jan sayente na khata kombe kol la organisation ka jon safa ko nyin na ko mol mambetea hasidi yan teje munafiq yan teje ñoko konteje londo fang ala sadi dindin kotinu la khasiya ababati bari sila nira londo soto londo mensina ke sababuti asi ifa bulumba bundate ali ngamban nonema aywa donc Abdul Khadir Silla anatana saferike aka libru safe libro mengalan ko mbe ha libro nyinjelenu bani Israël bundu bani Israël le peuple jaha o kitabo wanata ayele mandi kitabo nyin alayla min Silla natleba adina je ngaji dem kitabo nyin aka ke français la ala yo baytana s'il te plaît nga say xel molo ouais ah voilà kitabo fina d'accord ouais nimmel lafta kitabo ni na 27 euros akumata je jaxale man tol jaxankul a felente nimmel lafta commandé le fanan dindiru be jang ndowolu Ousmane Silla di Muhammad Silla si le téléphone numéro di alisi numéro ta nimmel lafta kitabo ni nafa baba kono parce que jaxankaya mune mo wala janga am tan menti c'est pas ça ko ka fo jaxankul ñu wonto wonte de donc ñin kitabo 27 euros l'homme. D'accord. Woto sai alphabet ni bange men ni nambul ko ko mo la soutien woto be ko mo la soutien la woto sai abe bange la nyen tarbiya le kan éducation mule mu tarbiyati tarbiya be fanuru nyamen asikumanye wo dolu kan ni kamambe kule ko jamme ngalon ko toro wata bake fon si nyani ni mfan la koma wodingira wole mu bari mba dalla fen di nika suguola ali kana bange kuntude al satu folo nin tata fo obu nsina sugula la bole si sugoke Abdul Khadir Silla pal kontonna as bismillah micro benatila atelela wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh al sila ne ha sila libro ni français dam fa ne arabo français ni arabo bal be français la be français ha français arabe daw ko do men wo français sono ni def ici adressé mo ici adressé c'est la numéro بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مبادي مسلمولو مبادي مسلم مسولو mbaari be kontonna misilme ya kontondirola men keta assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbe kontondiro fulanjang fanan kela mbo khere la jaaha alfaal men be jang men khela tempête abo foyla luoma khana jang khana simplement khantela nyin kacha lame e mbe kontonna
jamula ani to holla mba fole ul fanani fana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. O kola sinyi yitandi alla ko nyin ketante sewa baleti bunya ba karama ba ni nyin communauté musulman membe jang ni be si ja nkole fo khana jang khaben o munte en sewa baleti bunya bale fanam ka tuguna ni Senegal lemu jama be je ni be kaccala kannela man kam men susu me ja alhamdulillah kan sohorunte je nte kuma fula mem man fa anyama hakke kan me baliya kam fanam kontan ku baleti me janninga dun kacca kono tombi dam tabe je mbafe alsi hakke tunye ngolu geyandi tombi folo wala mu kacca men nyanta kala bi na keta kacca kuloti tarbiya wala education nte tunna miroto ninjatilu tungamira fombe kaccala nyin kitabo men bal nyaato ten ka tugunna ka tugunna kitabu lemu nga ako khese ka enquête kala ngamira be place kurinne ka wo kacca ko kitabola dina jatigol ka sujet men proposé nye dina nga kacca wala bardum jatigo fo ngaji ila nato kan ila tamen na fo ngoke donc peut-être kitabo ka kacca kunyala ninga occasion kuten soto peut-être sina kacca o kunyala parce jahan ko nyanta jahan ko lonnal wala hatunna nun tago muten be kaccala wala folola mais ka sujet men fofana o mu bundalati bundame importance tombo fulanjang wala mu conférence oti del hanim proposer yen nko ni kawandole mu kawando bundalati bundame yirwata parce que ni sigita bunda o bunda ni fakkolem ban ala nya silan lemma jakkolem ban sadakolem ban fenfe safono sigdula kili naata conférence olem nak conférence fo kha tombi kilineta ibole développer la hakaccia wala fo khaba donc kawando ani conférence o be mu kilineti fo détail o mafam conférence o be tombi kilineta la e ko développer o tombo me al khaysuga ne khasugandi nye o mutombileti na yiri wata baki na nyin sigdula abente fonola parce que khafo ko tarbiyal islamiyya mana muslime ala kuluro ni ko go fala sigdula kili a mu waxti jambaleti donc betombi dammal talaje ko développer al nyala pour al salon ko muslime aka importance o mendi kuluro la dina kutem madial muslime aka importance o mendi mana kuluro la parce que abe dendi civilisation la hadamadiya ta ko nyaato parce que muslime anatale pour hadamadiya sta ko nyaato amanke ak se fenti silo dulakili wala do siso sa koma benyin tarbiya men fola aman folo muslime ala de bidi muslime a manna na afrique jang wala banko kuluro be jele isa menye éducation traditionnelle wala at-tarbiya at-taqlidiya wo foloto abejanne bidi muslime amanna isi mo khol kulule pour nyin kamma isi ke société kono morti isi fan nafa isi wulula nafa isi bading be nafa mais o tarbiya be loring dunya damal kamma karandin teje isi mo jotumo ni khaaje ibe isi mo jabe din gosila isa fayen ko agoside amankulu parce que khalo ne sini na kuluta aba fan nafa la nyame abe société nafa nya mais o kuluro ani muslime atala ta famfa
parce que kulur memmu gosiroɓe je kulur memme doheyaɓe je kulur memmu naniroɓe je misilima ɗum ko be bayle isimoko kulule kuluña ñimma amanke naniriti amanke gosiriti amanke kumajo foti misilima nata pour ko be corriger donc ni sa fono kumola sutiya kamma mbe tarbiya men fola kuluro men fola amanke ko dindigo dammade non kuluro nata pour famille be pour société be parce que ni société be tata dorom otumo dindingol be betalo tumole parce que arabol sikuma do fo o mukumaltina sahata faqidu shay la yu'ti femente bulu into dino la mokhla ite faman kulu est ce que si din kuluno nyaade so ko kulun teje est ce que din si kuluno nyaade wala ko faqidu shay la yu'ti islamo nata pour asi hadamadi ya dada asilo sila beteka astakhnyaato mais islamo nata dula jom anata bankule kan banko men jahiliya le beje arabol safo men jahiliya wala mu kunfiya ni ko kunfiya manke ko men man safero node kunfiya mo men be jalam batola hormante je inte mo respecte la ñok faxole beje mo mo xane isemo wate kaf ñogoti i khafa wala be jaziratul arabiyya ba joye safa jaziratul arabiyya ba joye lem arabol be banko men ke safo ba joye muninglem bambugu ma fan wala mo yamanti wala hero be ñon dondi mais asahil ma fan wala bulba ma fan anatil jigi ma fan safo le hijaz makka be jele yasrib be jele taif be jele wala msate saboti tumame isi mon fono kilara be nabe tumame ni abbo satel boto o satel be nyaadi silwa sun tiji chefun tiji qabila o qabila bunda o bunda etel mu fan la chefote bunda o bunda ete fanal be la loi dadala ibe loi appliquer la foni sem bonna dam ni bota satel kono itata wulo kono sa meye badia wolu saten teji sabatu lantela ibe nyamo le noma ani jiobe dame ni kar sabake jam nyaman nyamo banta jan jiogol te stade la ko ta hata wolu fana organisation tiji chefun tiji l'anarchie le beji sa ko meye fawda arab kanto donc civilisation kin tiji alfanteje yok bunyanteje wala société o hada madiya na annabiyo men nata wala kono ala khaki ko khana khani adressé khay dressé ke balal moti dindim tetide albe men mela Umar ibn Khattab Abubakar Siddiq Abdurrahman ibn Auf Saad ibn Muad ila akhiri والبي من ترى يمولوا المسلمين يكونوا مسلمين أنا تخيكوا والخاتم ساجي صاحب موكلنا بيجي يسافو مي ولي بافر رضي الله عنه يسافا كرم الله وجهه ولا معلي مو هاتي خوفاي بس أنا من سجدي جلايه دونك كو دو مونتي صاحب دول بيجيله من نن سجدا جلايه من خادلو مي مي نك مسلمين على امبورطانس سالو مننا والكيبا كوتولي misilime anata khe mulu kuten khe dada kuten isafo ko iwluta misilime ala kono wala misilime ala importance donc tarbiya men bafola kuluro men bafola ten wala bena fola amanke ko dinding damate dinding tabenal beten ni waxto sontal mais kebal talib importance ta parce que olol be dinding mulala olol be dinding dadal bon bere misilme anata iko en ko ite Muhammad sallallahu alaihi wasallam itelem annabiyo mo beti mandilante itele nata pour bata ko membe bala alaya bata khalaban adite tele isa butande hada madiya wo mo ko fan fo ko fal mule folo mene nkira sallallahu alaihi wasallam ala khada dal khatobe pour abe message o men dilala asadino anyama parce que janni be mo ko kila isa fahamundi bakila menna
wala khatunna radiya sallallahu alaihi wasallam ako bu'istu li utammima makarim al akhlaq khankile nyin kamma daji go nyimmal siti man okuto monti otumo daji bo nyimmal be janne bilin sayyidina adam fo ibrahim nuh musa fo khabla isa la ibe nata e bata khalati hadamadi yayi pour que kulundi khadaji go nyimmakel khala kilimba khaya khal ala bato mais en même temps kha civilisation londi hadamadi yayi mais nyimmen labanta ako e khante kile pour si daji go nyimmali timmandi na afana ta fa hadisa kutento addabani rabbi fa ahsana ta'dibi mari khankulundile khankulu nya nyiman nyinyandi khankulu nya nyinyandi khol fay donc wala message o ketolati pour khafutandi hadamadi yama amanda wala bi rahmatin min Allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ako alala nemo wol khatuna isone yata ya muhammad natu ngatara isonde me jatale imi hadamani supporter tenu nyimbo membe je be tata xetu jam otuma kha préparer wala kama pour askila ya lo futandi mais est-ce que nkila e khole sama men diala abanta répéter non nente sitanta ba kila sallallahu alaihi wasallam wala bala daga lot nga sa fen sale ka fi sad bon et na khatratu alha afenk akha ajarabin est-ce que akha ni éducation mondiale akha kara men kai est-ce que akha assimile ba akha nol ba wala mano akha nol parce que ala fa nata certificat dial khaman si on fanan diala mene akayen ko wa innaka la ala khuluqin azim kaskin itele daji ko nyinyata ala ko meye malala mansion setambiola mansion mala a bien ne ba a memo ba mal mais en tout cas mansion betele mot men kha école karan alcool hala wa innaka la ala khuluqin azim itele daji ko nyinyata bolto parce que nyekile pour si mo khol daji go dadal man tolu membe nala itel folo be mulela pour niol nata fana ida sigol nyimma aketo nyale akhada yo nyimma khani nyande wala qad jaakum rasulun min anfusikum al hakila al kiyali mimma al doti azizun alayhi ma alitu fen sani yandi ogole ata harisun alaykum abe nukma yarin alla kunyala fen sal nuko al simantora wala dal avani be nyame wala kha wala mala hajot rauf bil mu'min raufur rahim bil mu'min ane mata ahinno warata mu'min wala kila molata al kha wasoni sallallahu alaihi wasallam mais pour qaita na haramadin al farngare connaître parce que sallallahu alaihi wasallam birana ta madina parce que janna khana madina to ko mu yesrib let yesrib biriana ata ya khato ko yele malika ko madinatu rasul inata wala kuntu sutiya e kayan ko al madina saten kila la sate madinatu rasul kila la sate inata sai al madina kha kuntu sutiya birana ata je muso do beje khadi muta dindilum isa fa Anas bin Malik akhata kayen kon kila nyinde nanyin dilale pour asi khidmandi gila sanji tan fen ke madina abe bi sidangala ala samatolu ala nyinjo siranlu ala jiolu abebe Anas lep Anas khamun fu ako nan kila khidmandi sanji tan anene may yamar fenna ko la khanyinka est ce que khanyinkele anel mo anene man fatandi ku fananna akhanna nyininka ese khanyin tujele akane mo sanyi dankono dindinglo kal dinding man felo astrom peno me daji gola kamalo kam anene mo wala khatunna
ala sugul ala dobe ji isa fae Hassan bun Sabit go Madina ko khata dolwe Makka aka kuma le sugul la men déplacer ta nkila hakoto Hassan nato jabi akayen ko atahjuhu walasta lahu bikuf'in fasharrukuma li khayrikuma fidau aka kite man fello ita malon ke be nyimmen khadafila iman ka fulanti fasharrukuma li khayrikuma fidau atil men jakhiyata tel fuloto wole be kala odo la kum makati Hassan me da lonno anate nyatilin kila sallallahu alaihi wasallam wa ahsan minka lam tara qattu ayni wa ajmal minka lam talid an-nisaa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u akayen ko mo men betate titi nyaane ne mallawo kan Hasan bo falan kila sallallahu alaihi wasallam wa ajmal minka lam talid an-nisaa men fanan kay nyaate titi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musul mo wulu idun tawulu abadan amandan non akay khuliqta mubarra'an min kulli aib i khete dale ha defo clientela anya ngaybe clientela ka annaka qad khuliqta kama tasha isafako i khedale ikuma diate fani ikuma janni khede khenyinin kale ala jennima elefte ngeda nyaadi idara tonya wala ka annaka qad khuliqta kama tasha ina mun kila sallallahu alaihi wasallam khanin tele pour asken telien misaloti si ya khala manke ko kumo be falatel khafo gansande ba ta khisolum doro asi ni khawa si diamol no nkila ketet pour exemple mo si ya khala wala khatuna akhafolo ala saibo lella parce que saibo ngafo tum ngafo ibota dulalto civilisation tije alfantike no bunyantike hadamadiante je kumna khaw fi alfal ni fen kontije nkila nanda khawlu mule khita da ku isafo ko ya haki mokute dinne makote ayol nata khadema tumanda stara sallallahu alaihi wasallam abisu abiluma dol bi janna khafade ba kilila Muhammad khuruj ilayna alfa min bonya kadna min bonya moso kiliman futa loma innal ladina yunaduna wara al-hujrat aktharuhum la yaqilun holfoy me hada be nyamen nak ni ayo men nata iso appliquer lo noto mo hol men be kilila janni khafute ila loma wonta nyaati me wa aksar la yaqilun hakilin tela donc fo hakilo dila ala la nyonyima pour isalon ya nyanta kala nyama alfa nyanta bunni ala nyame biro kada do khobula fere me mankanya dol biji e wolsina lo man kilaya waqtin taala kila dum muhajiti golati mo be hajo be dindingala boni ko lungo waxtu bena ala je wonanta ayo nata akoyem ko wonyante de alfan organisé musulmé a nata organisé les kam organisation les kama amanna la nafsi kama fawda mana nyaxaso ko be nyaxas be dunne be bele no be kuma nana jahilina amanu la tadkhulu buyutan nabi hatta yuzan lakum ila ta'amin ghayr nazirin inah wa idha du'itum fadkhulu wa idha ta'imtum fantashru ولا مستأنسين بحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يسمع من الحق أكو ينقتل مقول منه na alkana dun kila kan ala bun kono ala loma foni akhatara idunya taliye domorla me hano domoro fan alkana sigide khafo fona mota altaha ni khalikli tumame alsina nal khadomoro ko duro fantashiru
alkana sigi de ata min teje fe min teje ngalo janel wol be fenke jane kontong lo fenke hotel ha wala sawanol ba ako alkana sigi asifunti wala mustanista bi hadith alkana wala sigi la be kacca kilaje katun kila mohlati asaka mo ya warata kha mana kha saibul fenke kha fo alfunti wala fenke asuka me alako nte nkila si malalma mente meto nyal fulale parce que anatel pour que éduquer mais biro ayona ta banta be regleta keto nyal e tumandu fana ni da be sigiri kuto ibebe dendi mene ba discuter la pour lo si fondata amin dunya nyinin kilala ayona ta kon no wonte ala alfa regle nani alfa be sigiri albe kuto tanka ama fara rul wala du ni min haju bela randu bela be sitrila isa dunya nyini wala o monti ako idha kanu fi amrin jami' ma lam yadhhabu hatta yasta'dhinu imi funti foni khadunya nin kila nyimbe pour faire et former éduquer de kulu rolam kulu parce que fo haraba di fo ko le mammello mo londoro parce que imalon amanke ko mo jaxle muti mais kila rearo nata mun wala mo xam ko le éduquer xam ko le karani imam mello wala ma malam taala akhay londi fenne imam melleti muhammad sallallahu alaihi wasallam saganto mo wakkute donc fo khaytan di nyini la ko diina mu nyinati anti nyinde innal ladina yarfa'una aswatahum fawqa sawti nabi ha men si dolbe je si kan kotota nkila kan santo ولا تجهروا له بالقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم الكنال كان قطتا مك نكيلا نيالا خال كان قطتا أكاونكا ولا داركمو بانجن دي أيكم من نال دم ما بغراندم ولا نيادي الكانوكي بيرو كددو يبيرك ليتا ينم ساي بولتي على خير كو خير رجلي inyanta kila nyami ni wonta man ko sonya ni ala de maronde mo ko membe jalam batola mo ko me man fem fello fo kelo e arabo la jahiliya sita nyinto mo ko ni kayen ko dingu iradi musole soto ija bushira ahduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan huwa kadhim yatawara min alqawm min su'i ma bushira bi hada madi min ni hadin so de nyanda se wala le se wa kolade hani itel be ne amuso dim muso soto dolbe abenta de men fen situ fente men bul miskinol sunna ko la moti solution fural be imma akhamuta do ko yaka ayumsiku ala hul am yadusuhu fi turab wala do akhabu harbadi mensi alamute idin kendo e xame wulu e xaburu xalo so wasi aman tambela alquran nata xola adresse khatin khatada otumo mun kila sallallahu alaihi wasallam baro manke so ku so ne arenti de ku gole alam hadamadi mensi alamute khedi muta khaburu ha wa mukulati la taqtulu awladakum khashyat imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum akholafo donc be mu fennati anata dron khaytan diko misilimiam kuleti anata khadamadi ya dada khadamadi ya nyinyandi khatam misilala silo men nyinyata okono ni hajube biring o jamanu kila jamanu sallallahu alaihi wasallam fo khana bula bila misilima baro manke fenfendi khatambi hadamadi ya dada dadaro men nyinyata e wal khatunna anata aka jama fololo sa foti bawo tamen infrastructure mana bina tahti arabul sa bina tahti mana fewme ku kutense mem baro mi nya menko e comme silo wala pont ni fenkolo e coloni fenkolo fem folo men
a fenketano pakatano maga safu jam abitetano wala abititano ako en ko jontamu nyim bankoti e kayen ko dindim fulala me timolo muti wala tamu jang adula san wala keta jamangoti me jamang islimi ato fonction le bala salo damante alquran karam aketa le pour école le mu dulala misino nyante sigla je khela dino kunya karam khela dunya kunya karam akhada moto jama fulol fulato muslime tata dawoda isi jama mbaje e comme azhar sharif qarawin zaytuna o be mum jama altini la bande kala université lati azhar me albato fo mena jama lemu jawhar istiqlali moko wala jawhar istiqlali mo wala kha allo zaytuna fanam bo nyaale qarawina membe faso bo nya jama le moti me kita université hakke muslimi aka importance o mendi jama madrasa zawiya majlis yimbe mu dulame nyanta karanda de mais pour pratiquement pour khapase kuluro ani karang si taka nyokola kuluro damma mi kanya wase karang damma mi wase fofulo khakafu nyokoma wala khatun jonyima birim badir kelo keta misilmo kha gagné folo menki gagné mi warata wala mu badru keloti e kha makankol jamamata khata nak makankol hani la karama man jam fa kha safero no isafero ansariol membe madina wal man safero no ako sani men me ifan kum makano pour nyin kamma muslimi a lonno si jensenje makka ko makka e xamo tan karandi safero la madina kolto wala kete la fidawote wal khatunna safero jensenta madina nende foloto madina kol man safero no kila khal parce que ino pratikoti parce que hajube men si muslimi ana fadro khawde o man kanya muslimi a bir mem umar tilo karambe organiser ni jama'at dula be dinin sita saf man yakatati wala jama'u isi alqur'ano karani khatang arhamiso men niya na majidso ni fenkol ani karantal si arhamiso mo mi kara umar la khoda muta pasa hajube karangole yata lundo silado be ja tahta sham saf me damenye siri sani atata la gouverneur ni préfet djoube e be baro kala nyam xe inspecté biranata madina sate ko ma janna dun sate to dinil khame kana ta ka be sate dal ibe kafta khata kumbe kha sewala umar fanan sewata ba woluna khanin décréta ko khata bila arhamisa lungu mu fetol te dinile adamu ta tenne wonte bi ko sanyi keme nan e sanyi wulikilin sanyi keme nan sanyi tansa wani nan bo damu ta biro to wonte bi ko khaitan di doron muslimi ya kha importance parce que al hadamadiya ni kha jembe education fala hadamadiya mu fennati fo kha akulu parce que ni hajube hane memem fala kuluro wala mu fego membe bambandi e kha produit kala fanata mukayata kulobo afayata mukaya jarata mukayata ito bala de donc wala mo hadama dingita kha mukayandi fasike fen wo misilmi anato le kam parce que comme fengo kha fanyana buddha kha fanyana النفس كالطفل إن تهملها شب على حب الرضاعة وإن تفطمه ينفطم هذا ما دين بيكول يكمن دينيو ni khatu anni diato abe continue ni khatu sunji abe susula doro abe continue sunji kanolla mais ni kha dalabo abe dalabo la hada ba din fanam bonya dindin tola keban tola ni kha fenke doro ni kha alo anyantalo la silo menna doro isala
parce que hadamadin comme sugula la khafa nyame ya khadimal jism kam tas'a li khidmatihi atatlubu ar-rubha mimma fihi khusran inhad ila ar-ruh wastakmil fada'ilaha anta bir-ruhi la bin-nafsi insanu ita hadamadin ajube ita membe balo topotola ila fana nyimar nafa betolu 5 betolu be ñina fenna men ñeke hadamadin sama to manke walla nafo walla domor beto meke hadamadin de men ke hadamadin wala mu ruhti men be kun kon ila hadamadiya wala xeke ruhti donc fo xawuli e xo topoto donc ni janne nga bo ñum bunnaade fo nga jube fanan nak nin ko birin kilaha ala sallallahu alaihi wasallam akhala sahibul akhe kulundi fatata tumando safo ko ni be sirin aya ni be kuma la mi hana la kumome amila kumome hakke nkila nyasila nya haybo men ben kila la ana bunyabe tumande safo ko ni be sigirine kono sinalo khalo e kunka hakke ibe sabati nyame me woni tazallul ani takhadulun te kilinte de misilmo manyanna ifan do khayala parce que ala kha hadamadin bunyal situ muslimo donc ka ko ni memmu la siloti idura menti woni famma jigo ani fan do khaya inte kilin isi famma jigi alay mais khay famma do khaya ido hadamadin ma misilmo mof wonte kulunyati wonte kuluti parce que ala kha hadamadin bunyale ama ke fenti mensi adokhya i donc i manyan ne fan dokhya ki ala kholo fo ki da sallallahu alaihi wasallam akay taha ma anzalna alayka alkitaba tashqa no ita muhammad taha kila to hodolo mod akay ko ma anzalna alayka alkitab ma alquran jigindika litashqa fo si miskin ya si batta si konkuno ala khane modila inyante profitela wa ma bi ni'mat rabbika fa hadis al khanemo mendila afo ikhafe nyindi mo wal khay munafa'ala khay fam munafa'ala nin ko tajallul fan do khaya muslimiyata amanke ko famaji won wal fo me fo khafan do khaya al khanemo dila inyanta ayitandila akaya na ala fa safu ko sa nyin kan safu ala wasu tankila na kaya ko wajadaka ailan fa'na nge tara fente bulu nge karindi nge bannande wonta de nge karindi e man sola mo kutenna haaje de donc wole mu misalo men e nkila khati me nyim fem ba fola afota mun kam société malo fo mandina jankanto mana kafo yo halo kafo fana kambe onte de société hadamadiya voilà hadamadiya العرب والسافة مجتمع وني جماعة انت كلمت مجتمع ولا hadamadiya انتني تمن بالسنغال جامي ولا مجتمع الفرنسي مجتمع السنغالي معنا سوسيتي السنغاليز سوسيتي كي وني فين كنت كين دونك ça fait le مجتمع donc hadamadi anata wala kam mais au mujtama munni abe composer munni mumba kono wala mu famille dimbaya wala mujtama kono ba dimbaya fanambe mumbe on be composer munna wala mu ke ani muso ami taxno gondam fulalamu ni nyim boyta isalon ko ante lonor ke ni muso e misilma be kuma lolella ni safono adama ani hawa wala adama ni hawa khamen résultat men bondi wala mo habil ani qabil wala mo hadamadi ya nyinti do ti silmi ana tol dada abi fem falaten pour ntelu sinna hadamadi ya dada nyame men satu nana civilisation si tax nyaato awul tole kam mo wul fem kuten kam donc o gonde mo fulo membe société ko o gonde mo fulo membe o samasim fulo membe je wole nyanta lola men binala ikoma idingolu imamaringolu wala ka nyama mais ni o konda gondam fulo man tara nyama isalon ko
misaniya mana équilibre on te bennola ni nebe jigila wala ni ngayele mais khafo ke khatte me wonya kha société rabetia asigolea muso important c'est à misilmeato passage do manque na sujet ta mba fola jama beje isamira ko misilmea kha muso doxyale ngamela tiba quand ça fole non sizogynie malo façon on peut sizogynie voilà voilà ihtiqarul mara voilà sizogynie hein misogynie voilà je suis francisant pas arabisant pas francisant voilà d'accord donc omu futundi balati ngaje ko manto ko arabolo si muso di musolu même fenteblo si pourule misilmonata khobura misilmianata khobura muso hakentala ha hakodia muso lodu lantala khalodu ya misilmiato hakko betiala simplement misilmani silakutel men tabe fatata wala misilmiya khususiya le bekela khususiya be musola spécificité wala mdanga me spécificité mana be la lodu la albeje nyanta lola dame amanke ko nyine fisata nyinto wala nyin fisata parce que dula do beje kele nyanta lola je dula do beje muso nyanta mais nin ko mana égalité mana total tumando si dum muso hakola parce que ni ko muso e Sénégal be nyam ni ko be kala fenkolati mais kan sien la hadu woto koto ibe woto fenkola o si gole ada wala dum ko be mason yale kala aussi bo ila musiala le parce que kala tele bala ba dol be je nak ke lodula mo ke muso lodula muso e ke mi lono ja o bonya wala atuna don ke sugulala ko al ummu madrasatu ina adata أعددت شعبا طيب الأعراق أكو مسو أبيكو الإيكولو مدرسة نا خاطر بريباري ني داداكو أسي population أسي بمانا هرمدية كي هرمدية فنتندي هرمدية مي أسولو ببتياري طيب الأعراق دونكو ودولا دول بيجي فو مسو خلو ولا pour aske tema amanke ko al misilme a hakko tala nana spécificité le bete social bete ba asilo da me ke mi lodo musulo parce que la sallallahu alaihi wasallam hamen fu musulla kum yalo ako khairukum li ahlihi khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli mo membeti ata tel to wala membeti ata la dimbayalo ndel fana mbetatal betal na dimbaya mafa donc wasilo yele nyatole pour khaytandi ko muso rolo membala a waratale misilme yato anyantalo la fana anyantalo la parce que tarikhoto musol biji musunganalu meni tambita kela hakke khamme misilme a de ma nyame hakke lota misilme a dulame hakke iha ikel de manyame kam ta dula jamba sax ata misil me akadaro kono do na khadija bint khuwaylid nkila num ñoko folo sallallahu alaihi wasallam adin libbe na manki ibrahimati akhebe sotatel zainab ruqiya kulsum fatima az-zahra qasim abdallah wala khilafo bodolto namanki ibrahim ta be akhasoto atel pourtant abe nkila ba futula tumame sallallahu alaihi wasallam wotumo nkila mfondin kendet sanji mo xamne lulu sa fa ñama à peu près sanji mo xamne lulu ata tata fo sanji tannan wala du men suti ata sanji tannan mais al khake musleti arishta na fulo siata bulu arishta ne so fenku fanamba kam fanamba la makka isa respecté abata famille bale kono mais birin
anin kila sallallahu alaihi wasallam khafutu akhalo nafulo be lan kila koto akhawa nafulo be ala nufuzo fenfen ni sembe balaba ni kambala ba akho be la jonni mal koto akaya ka felenti adi atinya problem fenfen makan kol hankila nyim bata façon bebe kala ani khadija sayyidatna khadija anen ma jamfa anen ma ni kukira hana nafu ala jomo memba safa zaid ibn sabit fonkila haka dingati atimbe khadija tama khadin kila hake alodula kam ni boto to tata na aisha muslimu al khalon diyala hakilo diyala sahibu sa karan ayale yonyi mala fato kola sa ku jama ninka na aisha la kulati ni botan na aisha itata asma ذات النطاقين يقول لا تقوقا ولا ما لك لا فنكوت على قبوت سنتير تيجي فلا parce que mungna fenko sentiro memba te sitina memba la lumme jo nyima be bola makka khata madina aka fara ka ankila ala sila fando sita wotumo makka be grawre nyame sumbutundi atel po suto khata domuro tiye gari hira ha khibarol membe sate kono khesi ndima pour isalo e bola makka nyame o dindi ngula muda wala kay wala khatne kay zatun nitaqain mana tela city tigi fulo nimbo toto ngata rabi al adawiyya o musleti amam fen fa alabato sufiya tulum alabato tilono suuta hajunde fen karannal fana mena magi fengete karannalam ateta da fasi nyimfu akom mari mbe batula nye kano me nyin kano amanke ko mbe ta mahrim fu sin dundi arjanna rabi ala nyim fala rabi ala alawi me kanu fana pare mbesilan ni jahannam la nya non nadiyate khandundi jahannam ndaxi kanu doro alay parce que ite xa kano le sit haq comme que kano sit haq ni kan doro me kan fenka rabi ala wi asinyo nin tata umul banina muso dolem qayrawanan kolem me anata tata sil fas membe fenke jaman baba jebi denena sen defan ngasanji fula karanje parce que tumo jaman balu isi sama singolo stable noir se dengela usajo si mimbaro kaduma alsimuru wala talibol tapil be sigi dum o jamo isaju fuja imi alon de fenge adanta dal musolo kholo isafay umul bani o jamo be birin sani birin be fo hani bi nyintilo to wena sanyi wuliki ni fensi labi abeje musolo kholo donc o misal de dombe dondini fala do musolo dula mislimiato imantara koma de abada fonintel kheki koma lombali ya kamma malon ko musulma l'islam ko hakko men dila parce que société mi lono muso koma lo mi tembeno muso koma dinning mi edikeno muso koma e fulolam muso ni kele ni khala do waratu jedoro isalon ko abeti nyala fo fulo be khalo no muso ni ke wala hatun be éducation men folabe amanke ko éducation khadindi lu fenkede no o bejele o ma doleti mais anyanta folo damen tel keballa nyanta folo la jele donc musola lodula luoma anyanta lonnale ko nyimma devoirate nyimma hakolate parce que misima ta hakol bejede muso nyanta hakko men didal mais comme kam mantara droit fola jang wala fenko fola jang on te dunnol to mo kukutene to babu kutene on bunda kutene wol kan tiate kunawoto mbe muso la lodula alma kuluro mafa
suwo kono mbol fola ni mboto to ngata keya bon e ayo xamen fo arrijalu qawwamuna ala nisa holefo woli rijali alayhinna daraja mais xamum fo ko kel ñanta loola musol la kuñalo ko kelu le darajo tambita musol la attention ale hakito ayo xamen fo daraja ama fo darajat daraja kili a xola fa de e comme ni be escalier to xalo marché kili a xola fa ama fo marché jamade ako daraja kili al tambite le wala wali rijal alayhinna daraja mol mi intibaho ko la nukta important kana me daraja malam de ako daraja wahida parce que nata daraja ma aba fa darajat lirijal alayhinna darajat no daraja kili ni tata fa ni khajube analyser haqqat qiwama ani daraja taklifun la tashrif parce que ni ko te itelbe ñaato e chercher o mu chercher leti non wonte avantage de parce que itel ñanta katalale pour men be koma e kana defoje problème kane soto amanke ko mana sharafu innama huwa taklifun ala rijal an yaqumu bi dawrihim ala khiya marle kha responsabilité la ikunna pour silo dimbaya la jogono la parce que dimbaya jogono man sonia parce que ça fa ñame ngal ñenata sugu ñinko ida kana rabbul bayt bidufi mula afi aba بداره ولا ما فين لا سيما اهل البيت بالرقص ولا تماما na hatra luti go fam ete dundule mula fenkoti wala be la bundala otumo ni dindil keta dans la bati o kana iju wala ma ko toti dal donc fo ite fam même luti goti e khay fan régler e khake qudwa parce que laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana ite fana ke uswa hasanati e khake mala exemple betoti pour ila bayayen nenta te marcela parce que dinne mu fennati wala dimba fennati si yaha mo kombe be nyaato ni be yaha la menna o fa jengete comme woroto be nyaame malo dimba be kala nyaame donc khake keti umu responsabilité balati surtout dimba ya mafa parce que dimba ya maro hakole dimba ya a complication surtout be jamano mento bi dimbaya fo hakke keti khete ite sigi fo nyin kama dimbaya si tamanya o kama el qawama wa daraja omu ndeko omu taklifu lati la tashrif me o ta nyaawanya bato ni khabula bakol capitaine teje ante futala poroto de donc fo dula o dula voilà toujours mbe num ke nganum yo la kunyavo sa mbe kella dawro me inyanta ke la société kono ke fo khalo ila dawro la inyanta menkela afo ko mbending tulaje mbe sambala ekoloto umula wajibol ti nyantata la ekoloto nyantata ekoloto mais amawasa parce que karandir fulale be kere wala couleur fulale be kere éducation publique men isa sotono ekoloto de jardin d'enfants fo hata élémentaire fo hata collège fo hata secondaire fo hata université mansa kunda so ta moko yenne aside ma to ta la jang aside ma to foni te faon malwal mais nak éducation do mansa kunda te no lawla suwo kono lo kono itel nyanta exemple di la dindingol la e xé régler e xé canaliser pour ñin kama e kana temps be passé e be télévision jubela wala vidéo ani fenke o mo kuleti fo e télé be lola rabol kole ma hakka jismika misli zufrika ma hakka
jismaka mislu zufrik fem ma i balo nganya bondi men tambita ifa ngon singola ba ni khatu mo hol bulu a bito ngagodo di ala banta non nyanta lola alale e kheto poto fo i khasi dula men ifan khalo e khela na falo ni men manke na fa fente men ni khetu je man na falo tuma men fo itata isita tembo mai mi manan kunno otumo so srata rota donc lula nyanta lola ni lodulale adingli mafan anala dimbaya mafan pour nin kamma société na ngafu nyambare pété la toujours société milo no sinklimala fo musoni kele khe tesiti ila tesiti o bakela ala le makil moyen pour dimba sabati nyame pour i wulu fengol si baraka nyame parce que nsinya fo toujours mo isi nyine nata mo khaboto menga fi sey famati peut-être il doit artificiel mais il dit wulu dingo isanatala ke atambintala mais pour y ko soto aussi damata junnale duwa damma mi wasade lungolu be salle khadwa yo betiat mais duwa kan i khallo e test i khala be dunna dami i khala be wula dami i khala ni men be tahala i khala abe menkela ni kha anagani wotumo jamabe je isna résultat soto résultat men betata mais ni khato je do ngadu de école to na soto fenna be mat fengo fourniture sanna non mankanya fourniture kola fenku tembe je itinyanta lola menna usajo mio keno maître mi keno professeur mi keno mo kutem itafanga nyanta lolo lodula ulula fulo keda mante de muso damman ifulo kafre ni fulo kafre doro dimba asi beta parce que bisulma anatole kam anatale pour hadamadiya si tamal kamal nyaame hadamadiya dum mi kamali fo londole mu ani adabo daji go nyimmalo voilà et ça un peu là bas men tout à peut-être wo o mi nyaano fongof wala mu nga fo komanto kombe kaccala menna sa fono tombinani lem wala mu société hamo wulu wala ka famille hamo wulu wala mu famille munti keni muso hamo wulu wala mu dingati donc nga ketavo nga muso tavo dingo men boto futoto nyanto fana njubela alhamum fola kunyato wala de waro munti même mala a droite o munti ni ngo fotuma men peut-être insina ha kacca timmandi demu fennati abe niyo lekam arabu ke xamem fo abnauna akbaduna tamshi ala al-ard ndingolu abe ko lo njuso abe ibe tahmala bankoka hakke ila kodiyata nyame malla fi hangani kheso dingo bo nyaala hadmanito asatu nesi kuke manyanna fenke isi kufo e manyanna fe hakke dindingo dingla diya kamma ni me hakkiltu e me hakkilo tam isatiya e khal sinin famatinya hakke ala diya kamme iye ayo kholof inma amwalukum wa auladukum fitna alla nafulo al dingolu fitnolo parce que fitna attention fitnolo garaw tak fakhoti al fitnatu ashaddu min al qatl parce que fitno fin be ba konole asini mo bula ñoxla ni me mañna boxla mo ani asini mo kuntil ñoxla ni me mañna kuntula ñoxla asi ibula ku men sike isi ala kuta ratna ko زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والأنعام من الولم من الفضة والذهب والأنعام voilà ako ala khanyin kano dum hada madingoto num yo xol ani dingolu ani nafulo lamu fidda ani dhahab sanoni ko o ben fennati ala khadunde hada madi donc fo xé hakiltu ala khanyin men dila e khalon ko ala khadila inyanta a éduquer la musulmea silola
salo sital walla ma ala nag mari ba wala da ko tuma be ibnu banna le be dinu banna tuma aha ñi nekke ko dingo a fota hakko diala wulula ñanta dingo hakko dila na wuluta fahasi keyama na sita tembe doma wotumo ate fana hakkole bakan a ñanta men kela a wulula yen falam a ñante la kumo mela a ñanta lole kuñala parce que dingo fa bata fani na sege tay no ma famfa tuma ma man fen no ami do ngor keno fani ami fen no afani ite wulita e xe fen na sukula tala e xa be diala kende alemba fano lemba domor lemba hanna na kaste suto ami imisi nono hakaka donc wona tahata yeko hakko be diala e xa karandi fa fanan sita femma otumo hakke bala ala wulula al mafa anyanta reconnaissance olem ha parce que réciprocité la anyanta ñi ngake fana ngakaye donc na sito temboma afana hakko dural membala o banda sayin anyanta menkela hukukol membala ol nyanta sayin wala wala hatunna rabbi yaghfir li wal walidayya mari qafarinye ani wulula fulo wala وانا اشكر ربي اوزيني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي ماري ديما يخني مو منكم فنسي تنتو كم اني ولولا وصينا الانسان بوالديه حملته امه وحنا على وحن وفصاله في عامين انا اشكر لي الوالدي ولما فولوا وصينا الانسان انا اشكر الوالدي hamatu mu wahna wa mu fen ko mu jumla itiradi même ma lafta même fula do nga haram madingu ya mari puru asin tentu ana ulula fulo halalla ka ala ko la wala ulula fulo la ka iti nyante dingu men inyanta e baba khanyim beke al hayato to ifana inyanta ya khanyin kale parce que men to taji ita ha akulundile puru asibalu da fen kay puru asibalu mate men kelete wala ma janna ha bombul janna ha fatu nga do kay me ta ha kay ne pour asibaru aske fenti hanyin nata fas tambi te fala me atata birate be te sarala tumame aba fala jangam bamba janni baba ha bombul nga do kay e donc inte kilinti wala wala hatuna dingal men kuluta wala me dingal menti ni baba khamen foye boleke e comme sayyidina ismaïl akay falmatu satajiduni insha Allah min as-sabirin hay ba ka anta khajin dingo ha ayin je siboto de kombe fakhala akay dia ga akay fandur mayata akay jube be sonna wonde son amon kuma laka akay satajiduni insha Allah ibn taralale mo membe ila kumolo ila kumono te khata hankantege ha jantege comme kay alkha nyina yitandi tela ndedum mi bono itela bange ko ma ya ibrahim mfa ya abat ifal ma tuma ya khayamar fen ok mbelolol non comment teje de ko malalak wala mdimbe toti ha reconnaître ko nyum faade mfalem khayare wonte kilante ku jawti abe gubeto dammale ngane ni khaaji alkhanyi yitandi ala wotum alla ya marolum wotum belola wala me khay wulula tentu e kha ba beto kae mi nyanta kala mais nag malheureusement dunia yele mata kolu education yele mata na gannin kolu jamabe je mo yabe ko ndamu tatambe yebe bela fo dindewlu tumando imi ifalu danku imi wululale danku odum ku grawre mbalti mi semeato
isa fo le uququl walidain khewlula kha asoso o mala mun tangaloma o mu kuleti ko men ala kha o le sa fo le mubiqat mana mubiqat men mana ku kurel men garawta junubol men garawta o bo kono le kay ulula sa ufil lakum ataidnani وقد خلت القرون من قبل وهما يستغيثان الله بندالا دي بس اوف خوفو لا مكو غاو مالا دي باسكو يني ناتا فم من كيلا ايتي ديندي ماي مام فم نو يني ناتولا ساني على خا فاتو كيتي على كولا اناتلم itenata iko hani funyinti omu kuleti ni ala mansonala ila mansonala sharia so mansonala han siri so mansonala parce que hada madiya ay be ñok normal mo mi lo ne fani ite man fenno tuma me mo la xedema sa ñin tata man fenno kay isa dema ulu yaka wal mo point lelti point me fonga hakil to baake xalon ko fana a dunia evolution be kerine de dunia be ta kan nyaato de ande say kan ko made fen ni be société to e hakata e xalo membe keri parce que membe ya ganni wonte jeedi sa ni tata bani wala kunting wala dula ko de membe je ganni wonte jeedi parce que évolution le be membe jan tel nata atel men nata jan al nata fe nyinela alhamen taraja alhamen to aliya de kilinti donc al tel le baju bela phénomène nani dinonte ko di la nyokla ado satla satla din dunia betandi misilma nato kama alkane ko dial parce que nte sa fol toujours karam o keta femfelti karam fanga jato o manke ko jawto ibe karan utiliser la menna wala peut-être wala skeno ku jaxote nende monta fa la médecin ke kha médecin kara mu ku jaxote parce que mo ko jara mais na ta médecin kara pour si mo wal piquer poison la khafa o tout mo le médecin c'est grave mais donc médecin karan jato manke ko haramo mais même ba kono wala jawata par exemple écololto il se fait un be karanje de sani éducation façon bel sikeje isi mo ko karandi i hakko mu menti i nyanta menyininna i fana nyanta mendila isi karandi wala isi karandi i fana jaato be nyame ha i fana jaato be nyame isi karandi wala bon o karandiro peut-être karandiro jaato peut-être ni ha dolfo del ma fa ho mu ko jox balé mais wonte ko jaato itele ba utiliser nyame wala kala ko jawot parce que mo way karandi ite jaato physiologiquement wala de biologiquement abeten yelo si tambi baloto ten asketen asagite ho kara pour ici fan tanga ici la dimba tanga o manke ku jaxoti ho utiliser ku kuten nak même manke siloti wala si ku jaxoti wo fongo fam karama haramu de kara ba utiliser menna wala si haramu yano han korte il y a un policier femme protégée. C'est ça. Côté haram taz. Mais pour que les femmes tanga, côté ikane compter, et peut-être il y a un côté nola. C'est ça. Donc karam be bonyale. Karam be bonyale. Et anifana si même fo musulman ko khafo ko ni haram tan ni dagata ali hakki ku ba. Parce que il y a une micro maintenant. Menga inventé. Hein? A karam leke. Hajube alaha parce que alaha loi leke natiroto loi ni khanyim produit ta e khanyinta gram killing gram saba e kafu asinyine di ngolem kala nyinde ha men ka qur'ani feng inventé feng ko recherche romana kha nyinindiro leke kha nyinin kha jube metala pour sa haramadi ya nafa bo intel muslimolu jinyina menna birim muslimi abil kerin tumamen muslimo ka dunia maral birim Espagne ja kata Maroc fo kata Inde muslimo le bulo baka karo mu bel itel kha be mara kha mara munna
londo baro sobeya tilingu ha karamu ha fenkol mais ni hanti babol fan ni haaju be karado be jobe tatale ha waxto respecté ha baroke o mu kubete tin so mutano male fen na khata kubete lo so mutema ngam fam muna fala fen men mankoti na so tije mais isande sa ni haaju tata bisil banko kam abebe kom na haaju be européen sa de avion le ba bateau le ba fenkele ba pourtant tin nyanta lola wala bisil mo manyen na talla koma men ngan saagi koma dro na alfa folol be silo menka wala mo karate ani sobeya ani xe ñaatin ko la men si hada madin nafa ngo tuje femme mu fitilité te ba sa me mana femme ma importance intala be tiloni mu mem yox sabala wala odun sa tunna be sakila koma de otumo dindinglu wala muslima sinin kote sinintide fongalo ila kola tiloni suto parce que ça me arabe ça wasail tahrif وسائل الترفيه وسائل التسخيف وسياده باك ني بين وسائل تي مانا ترفيه ولا مو تلونكو تسخيف ولا مكو من فيتيليتي ها تحريف ولا مقجنس قبو شلوكا تحريف ولا السياده بي راديو فيديو تلفزيون الى اخره فمول كنترولله كم كان تلمي اكريا ميار سي ساعه تلما mia orienté no mais il so kono kay isa orienté no wo fungalo wala e ngamira jandima kumo timmandila e fonga moko alfa do la kumol fo men satu nansi ya khanore e misra alfa da ba dole tumbeji afatuta 1905 sa fa Cheikh Mohammed Abdou ani khidewi wala tumu misra man saketi bon so critique ni fenkol dal e kha nati je kha exilé kha bay misra kha nati paris jam ami sanji fula sanji danda ke janda wujo ko na france ka me fenkel bira sagite ila banko kam misra e kanka Cheikh Mohammed Abdou e dunga france tara nyaadi he akoyen ko bankuleti na muslimol taraje memam muslime ya taraje ntella jang muslimol be jang mais muslime anti jang mal fala ko mo ko to me parce que men be jang isi muslime ale appliquer islamia baro to nyafo kharandi wo respecter khabaro respecter haramadin respecter akongoji janne ndella jandu mo golbe sunna be ta hijila be fenkala mais ala xam menfo hada madiya mafa imo respecte khol foy akoy en ko le tara France wa mo Cheikh Mohammed Abdou afatuta 1905 atunketa Cheikh Azati waxtu dola e nin sagital na alfa balu men tambita alhaji Salim Soare alhaji Salim Diaby ani mo façon wal qa e mo khol modelele khasile itandi mo kholla nillo ta noma aske silati men satu na muslima si betia ini hadamadi yasi betia société betia parce que halo memu muslima mu salati abe temante amantara ami dana tambi ami sai ko ami naqsi voilà ولكن خيرية من أفانا باب الخيرية أنا أتجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر مي خاكي من تو بتوتي ومن كي كان سانتي باسكو تأمرون بالمعروف ألسي مخولي يا ماري كو بتولا كيلا خمم فداجي كو بتولو ألبي مخولي يا مار لولو ورساتنا سيكي من تو بتوتي نال مو كدرو o misil met khol bala do ko Cheikh Mohammed Khafa nyam asima wal fatandi kuja ko fanam niyo kede doro alzaki khairu ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wo fongo nagani
khalwa no misilema ke don to mo muhammad den to mo abdallah de no misilema application ito ke pierti wala de polti ibe misilema appliquer la ibe limana ala do ite ke da khairu ummati mais tant ka imo appliquer khafo dala doro o ma misilema wasede fo kha appliquer parce que na appliquer abe bangelan tole ni haje mbe koma doro be mantol be koma bi fem moke fo misilimolu isagita koma alkhe yamar men into kala alkhe ifatandi men bole kala imman elan soto mana khafo kuntel fanam beta nyatole nte lola european koma wala nte lola non misilima akole atel ma khairu ummatin nillo to no mado isalon ko kunya betal ngame mbe mbala soirée jam ko safo ja me kitabo ton to safo al hasan soirée wala karamo ko ba jaabi ngal to ko fo da manke ko do mal betar ja ba sam même ja khabe isafo tele malon ja khabe bunda alpha ba bije woli ba bije mo bet ba bije ngani fo do comme exemple doro e comme nga Muhammad Cheikh Muhammad Abdou fo ñame mais abbe itil ñanta lonna iñanta jahanka silo mutala muslima silo muslima mandinka silo wala fo silo abemu abeta alala donc e kho mute si bu solo ha ke haajoti tumando wato ko tumando pitro mole nyanka نيو أولو الحجات تورم ببابي ومن صاحبيه بعد تعرف قدره ومن صاحبيه بعد تعرف قدره